салом бинандагони гиромӣ, барномаи оинаи тамаддун аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. ҳоло суҳбате дорем бо Шоев Ғайратшоҳ, омӯзгори факултети таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ҳамзамон номзади илмҳои таърих ва Равшанзод Малик Фаридун, омӯзгор, ҳамзамон номзади илмҳои таърих аз факултети таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. қаблан хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. имрӯз ки мо сари масъалаи худшиносии миллӣ дар такя бо донишҳои таърихӣ суҳбат мекунем, албатта дар ҳошияи иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақдими китоби тоҷикон ва дастрас намудани он ба ҳар як хонаводаи тоҷик. саволи нахусте ки мадди назар мешавад, матраҳ мешавад, ин аст чӣ зарурат ҳаст ки мо дар шароити ҷаҳонишавӣ ки ба ислоҳ асри тамаддуни иттилоот аст ё ин ки технология бо суръати баланд рушд мекунад, ба таърих рӯ меорем, таърихро меомӯзем ва муҳимияти ин то куҷо дар муносибатҳо ё ки дар ҳаёти рӯзмарраи мо метавонад возеҳ шавад. албатта таърих дар миёни дигар илмҳо бисёр илми бузург аст. як илмест ки оина ҳаст, ки миллат метавонад ки таърихи пурғановати худро дар илми таърих пайдо кунад. бузурги илми таърих дар он ҳаст ки дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ хеле нақши бузург дорад. ва пешвои муаззами миллатам як сухани зебо дорад ки мега ҳар касе ки агар таърихи гузаштаи худро надонад, инсони комил нест. агар мо таърихи пурғановати миллатро хуб донем, ҳеҷ гоҳ ба амалҳои носазо даст намезанем ва ба ҳар як арзиши миллӣ як эҳтироми хоса дорем. кас агар ба омӯзиши таърих даст занад, кас агар таърихро донад, ман бо боварӣ комил медонам ки ҳеҷ гоҳ ба ҳизб ва ҳаракати пайрав намешавад. пешвои миллат бисёр таъкиди зебо карданд зимни пешсухани китоби тоҷикон ва ҳамзамон ин таъкид дар китоби тоҷикон дар онаи таърих низ зикр шудааст ки мо таърихро меомӯзем то ин ки аз саҳифаҳои ибратбахши он ибрат гирем ва ин донишҳоро дар имрӯз корбаст кунем, истифода барем, ҳамзамон аз хатоҳое ки ниёгони мо дар гузашта содир карданд, барои имрӯз онҳоро содир накунем ё такрор нашаванд. дар ҳамин маврид чоп шудани ва дастрас шудани китоби тоҷикон бисёр як иқдоми бузург аст ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат ҳамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин рӯзҳои ҳассос, дар ҳамин рӯзҳои нозуки ҷангҳои иттилоотӣ рафта истодааст, мисли обу ҳаво зарур аст ки ҷавонони мо бо омӯхтани ин китоб фарҳанги худро донанд, таърихи худро донанд. ба гурӯҳҳои ифротӣ, ба гурӯҳҳое ки насли ҷавони моро мехоҳанд ба самти худ кашида аз роҳи рост берун кунанд, таҷриба надоранд, онҳо метавонанд ки ба самти худ кашанд. чун суҳбати мо дар ҳошияи иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақдими китоби тоҷикон ба ҳар як хонаводаи тоҷик сурат гирифта истодааст, мехоҳам дар ин росто дар идомаи мантиқии суҳбат ин масъаларо мавриди назар гузорем ё ки мадди назар кунем ки китоби аллома Бобоҷон Ғафуров дар омӯзиши таърих чӣ нақше дошта метавонад? китоби аллома Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон дар шинохти миллати тоҷик дар байни дигар сарчашмаҳои таърихӣ яке аз сарчашмаҳои бузурги таърихӣ ба шумор меравад. чунки китоби аллома Бобоҷон Ғафуров танҳо ва танҳо дар асоси он сарчашмаҳое омӯхта шудааст ва дар асоси он сарчашмаҳое навишта шудааст ки пурра сарчашмаҳои дақиқи таърихӣ ҳастанд. агар мо ба китоби аллома Бобоҷон Ғафуров назар афканем, Бобоҷон Ғафуров ба ҳайси як олим китоби тоҷикона навиштааст. фақат ба сарчашма, фақат ба манбаъҳои таърихӣ такя намуда ва дар асоси сарчашма ва манбаъҳои таърихӣ доир ба таърихи халқи тоҷик ва доир ба дигар халқиятҳое ки дар сарзамини Осиёи миёна сукуна доштанд, фикру назари худро баён сохтааст. ва имрӯз китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар таърихи муосир, дар таърихи навини мо тоҷик, хусусан дар давраи ҳамин истиқлолияти давлатӣ аҳамияти бузургаш дар он ҳаст ки ҳар як тоҷика бар шинохти худ даъват мекунад. шумо бубинед китоби Бобоҷон Ғафуров бо як ибораи зебо номгузорӣ шудааст, тоҷикон. ва бузурги китоби Бобоҷон Ғафуров ҳам дар ҳамин аст ки агар каме назарандешаи солим дошта бошем, аз ҳамун номаш барои мо як ифтихор аст.
барои мо ифтихор аст ки мо бо чунин китоб дар дунё муаррифӣ шудем. ва иқдоме ки пешвои муаззами миллат дар ҳамин давр замон гирифт ва супориш дод ки китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров дар байни тамоми аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон тақсим карда шавад, агар аз як ҷониб як роҳи хештаншиносӣ бошад, аз ҷониби дигар таъмини амнияти сиёсию иқтисодиву иҷтимоии мардуми тоҷик ва Тоҷикистон аст. пеш аз ҳама таъмини амнияти иттилоотӣ аст. бале, таъмини амнияти иттилоотӣ аст. ва чӣ хеле ки шумо қайд кардед, таърих худ иттилоот аст. бузургтарин иттилоот, бузургтарин манбаъҳо, бузургтарин ақидаҳои дақиқ ва аниқ аз илми таърих бардошта мешавад. агар мо ба дигар илмҳо назар афканем, ба илми сиёсатшиносӣ, ба илми ҳуқуқ, ба дигар илмҳо, бештари назарҳо ва фактҳои таърихи худро аз илми таърих мебардоранд ва доир ба ҳамин факту рақам баъд таҳқиқоту андешаи худро роҳандозӣ мекунанд. ва имрӯз ҳам дар ҳамин шароити иттилоотӣ ки ҷангҳои иттилоотӣ рафтааст, аз гурӯҳҳои манфӣ аст, гурӯҳҳои мусбат аст ва мехоҳанд ки амнияти як ҷомеаро хатарнок кунанд, як қишри ҷомеаро бар худ ҷалб кунанд, танҳо раҳои мо дар илми таърих аст. агар мо хоҳем ки ба фиребу найранги кадом одами пуч, ба кадом манфиати, ба фиребу найранги кадом одами манфиатҷӯ манфиатхоҳ наравем, ба илми таърихро биёрем. ва миллати тоҷик як миллат ва як халқияти аз қадим то ба имрӯз ҳаст ки танҳо ва танҳо бо парчами илм дар ҳамаи гуҷо сар бардошт ва ҳар гуҷое ки ҳаракат кард, дар зери парчами илм ҳаракат кард. ӯ ба дигар халқияту миллатҳо ҳуҷум накард, ӯ бар хонаву дари касе ҳуҷум накард, ғорат накард, ӯ аз калаи касе каламанора насохт, аз тани кадом халқияте кӯҳ насохт. танҳо ба куҷое ки дар куҷое ки рафт, як муассисаи фарҳангӣ сохт, як шароиту имконияти хуби зиндагӣ барои мардум сохт. агар назар накунем ба таърихи давлатдории ҳахоманишиён, Куруши Кабир ки чӣ гуна шоҳ буд ва чӣ гуна муносибат дошт бар он халқияти миллатҳое ки дар зери давлатдории ҳахоманишиён буданд. ва ё ки ба давлатдории Сомониён шумо бибинед, ба сари ҳокимият омадани Сомониён танҳо ва танҳо аз рӯи фарҳанг аст. танҳо ва танҳо ба хотири фарҳанг, ба хотири илм, ба хотири маҳаббати инсондӯстӣ ба сари ҳокимият омаданд ва дар ҳамин замина ҳукумат сохтанд. албатта ҳадафи пешвои муаззами миллат, мақсади пешвои муаззами миллат ҳамин аст ки бо омӯзиши тоҷикони бобоҷон ғафуров умри ҳамин таърихи миллат ҳазорсолаҳо, садҳазорсолаҳои дигар ҳамин хел орому осуда бошад. ва ҷавони тоҷик ва марди миёнасоли тоҷик ё ки модари тоҷик ё духтари тоҷик ба роҳи он нафароне ки мехоҳанд имрӯз аз раҳ берун кунанд, ба онҳо дунболи онҳо гирифта нашаванд. ва иттилооте ки дар таърих пайдо карда мешавад, ман фикр мекунам аз дигар манбаъ гирифта намешавад, аз дигар ҷой гирифта намешавад. китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров аз гунаи манбаъҳое ҳаст, ҳамон гуна ки зикр кардед ки бисёр бо бурҳони қотеъ дашт карда шудааст, таълиф шудааст. ҳар як саҳифаи таърих дар марҳилаҳои гуногуни таърих албатта ва дар баробари оне ки аллома бобоҷон ғафуров дар бораи давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷик дар китоби тоҷикон маълумот додааст, ҳамзамон ба таърихи дигар халқиятҳои ҳамҷавор ё ин ки халқиятҳое ки дар марзи осиёи марказӣ сукунат доштанд, зиндагӣ мекарданд, низ мунсифона назар андохтааст ва таърихи онҳоро низ муаррифӣ кардааст, ба риштаи таҳлил кашидааст. ва пешвои миллат мегӯянд ки сирф мавқеи бобоҷон ғафуров дар ин маврид мавқеи олимона аст ва сирф бо усули нигориши илмӣ ин китобро таълиф кардааст. шумо ҳамчун таърихшинос дар ин росто чӣ назар доред? ин китоб соли 1972 бори аввал бо забони русия дар ҳаҷми 10,000 нусха чоп шуд. ин 30 сола заҳмати худи аллома бобоҷон ғафуров мебошад ки дар тӯли ин 30 сол бобоҷон ғафуров тавонистанд ки на танҳо таъриху фарҳангу тамаддуни худи миллати тоҷикро, балки тамоми мардуми осияи марказиро ба қалам кашанд ва дар ин китоб гирд оварданд. бо истифода бурдани аз зиёда аз 1000 манбаъҳои таърихӣ устод тавонистанд ки соли 1972 ки дар ҳамон вақт бо ин ном чоп кардани ин китоб ва ин бисёра кори мушкил ҷавонмардиро талаб мекард ки
ایدئولوژی همون وقت بسیار یک سخت بود و به نام یک ملت چاپ کردن این کتاب بسیار یک دلیری و یک جسوری را طلب میکرد. بزرگی بابا جان غفورов در چه است؟ در آن است که مثلا برای ابدالابد زنده کردن نام ملت تاجیک این کتاب رو تاجیکان ماندن و سال 1972 این کتاب چاپ شد و بسیار یک لرزش را، بسیار یک جنبش بزرگ را در بین مخصوصا جوانان همون کشورمون به عمل آورد. کتاب تاجیکان یک بسیار یک کتاب گرانبها و بسیار یک کتاب جالب است. در اونجا ما گفتیم نه تنها درباره تاریخ تمدن یا که تاریخ گذشته ملت تاجیک، درباره تاریخ تمام دولت‌هایی که در مسیر تاریخ به عمل آمدن با طرز مفصل، یعنی زمین‌های تأسیس یابی این دولت‌ها، دوره اوج و اعلاش یعنی ترقیاتش، شورش‌ها این همون بر ضد اون دولت‌ها به عمل آمدگی و سبب‌های انقراض یا تنزل هر یک دولت بسیار با یک طرز زیبا، با یک طرز مثلا مفصل و دسترس مردم با خواندن مثلا تاریخ دولت هخامنشیان بچه میتواند که از تاریخ گذشته همین امپری یکم جهانی که از جانب کوروش کبیر اساس گذاشته شد و یکم اعلامیه حقوق بشر که سه ارزش ملی هر یک خلق ذکر کرده بود. هر یک عائله باید که از این کتاب مثلا برخوردار باشد، یعنی تاریخ گذشته خود و دیگر ملت‌ها رو آموخته به تاریخ گذشته و فرهنگ و تمدن خود یعنی ارج گذارد و در این اسنا به تاریخ و تمدن دیگر خلقت‌ها هم نیز احترام ظاهر نماید. علامه باباجان غفورов در شناخت دیگر خلقیت ملت‌ها تکیه نموده است به سرچشمه‌های گوناگون تاریخی، به همون 10000 سرچشمه‌ای که در کتاب تاجیکان باباجان غفورov آورده شده است و باباجان غفورov در اساس همون سرچشمه‌های تاریخی دایر به دیگر خلقیت و ملت‌هایی که در سرزمین آسیای میانه زندگی کردند فکر و نظر خود را بیان ساخته است و امروز کسی کتاب علامه باباجان غفورov را گفتن نمیتواند که فلان صحیفش و فلان حرفش نادرست است، زیرا کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov پور و قاطعانه در اساس سرچشمه‌های تاریخی نوشته شده است و چیزی را گفته است که واقعا ارزش علمی دارد. تاریخ ملت تاجیک را همچون ملت صاحب فرهنگ، صاحب تمدن، انسان دوست، مبلغ اندیشه و افکار انسانساز میداند، میشناسد و میتوان این اندیشه را در اشعار ادیبان بزرگ ما، نخبگان علم و ادب ما شناس شد، دید و همزمان تجربه دولتداری ما نیز از جانب دیگر دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی تاجیکان در برابر آنها که صاحب تمدن بودند، صاحب کتاب بودند، ارزش‌های بهترین انسانی را تبلیغ می‌کردند، همزمان صاحب دولت‌های با نفوذ بودند که می‌توانیم در این راستا از دولت سامانیان یادآور شویم. خوب، می‌گذاریم به اثر ارزش‌های ادبی ما که نیاگان ما همیشه فرهنگ صلح را تلقین می‌کردند و این بیت جلال‌الدین بلخی که پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد، همین گفته ها را دلیل می شود، اساس می شود. منظور این است که صحبتمون را در آن خصوص ادامه دهیم که آیا با کدام راه ها، با کدام عامل ها ما می توانیم که حس محبت آموزش کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov را در ذهن نورسان جا کنیم و با این وسیله بیداری فکری آنها را به میان آوریم و توانیم که توسط تربیه شخصیت، توسط ساختمان دادن یا سازمان دادن یک شعور در نسل امروزه که تواند ارزش‌های ملی ما را معرفی کند، دفاع کند، نسلی را با وجود آوریم که واقعا همان گونه که پیشوای ملت تاکید میکنند وارثان ارزنده دستاوردهای زمان صاحب استقلالی باشند. با کدام عامل‌ها ما به این هدف‌های نجیب خود میسر میگردیم؟ عامل‌هایی که جوان ما را امروز بیدار میکند، جوان ما را در شناخت ملت هوشیار میکند، جوان ما را در تحکیم دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال پرقوت و نیرومند میکند، این پیش از همین آموزش علم و آموزش تاریخ ملت است. جوانی که امروز در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی میکند، از آن جوانی که قبل از استقلالیت دولتی زندگی میکرد
باید که فرقیت بزرگ داشته باشد. چون که ما امروز در بین دیگر دولت هایی که در سیاره زندگی میکنند در برابر همون دولت ها صاحب دولت مستقل هستیم، صاحب پرچم هستیم، صاحب نشان هستیم و ما رو در دنیا با کلمه زیبای تاجیک و تاجیکستانی میشناسند. باید هر یک جوانی که امروز در تاجیکستان عزیز زندگی میکند از هر یک قدمی، از هر یک گوشه، از هر یک سنگ تاجیکستان عزیز دفاع کند. چون که تاجیکستان برای ما مادر است، تاجیکستان برای ما وطن است و وظیفه اساسی، مسئولیت اساسی حس و نگاه داشتن استقلالیت و وحدت و ارزش‌های ملی این بر دوش جوانان هست. چون که جوانان در همه دور و زمان تاریخی یک نیروی بزرگ پیشبرنده بودند و هستند. زمانی که جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال گردید و پیشوای معظم ملت به حیث رئیس شورای عالی انتخاب گردید، نخستین واخوری خود را با جوانان انجام داد و در همون واخوری ذکر نمود که جوانان عزیز، من میخواستم که با پیران و برنادلان واخوری نمایم که در رشد و تحکیم دولتداری خدمت بزرگ کردند، اما شما جوانان عقیده ما را دیگر کردید و من امروز با شما واخوری میکنم. مقصد پیشوای ملت در همون دور زمان در همان بود که تحکیم استقلالیت دولتی پیش از همه با ایدئولوژی ملی، با خودشناسی ملی، با وطن دوستی جلب نمودن جوانان بود. و امروز اکنون کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов در تمام خاندان تاجیک تقسیم شد و دسترس است. امروز خاندان در تاجیکستان وجود ندارد که در آن کتاب علامه باباجان غفورov تقسیم نشده باشد. اکنون یک هدف اساسی این تقسیم کردن، دسترس کردن کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov دیگر وظیفه است. که وظیفه اساسی امروز هر یک مرد تاجیک، هر یک زن تاجیک، هر یک جوان تاجیک این از خود کردن کتاب تاجیکان باباجان غفورov است. بله. باید ما راهی رو پیدا کنیم، عاملی رو پیدا کنیم، وسیله رو پیدا کنیم که همین کتاب تاجیکان باباجان غفورov در مغز هر یک پیر و جوان تاجیک جا شود، هضم شود و همون نفر در شناخت ملت قادر باشد، موقع گیری کند. چون که امروز در شرایط جهانی شوی امروز با یک نفر، با دو نفر، با 10 نفر امنیت، اقتصادیات، سیاست تامین کرده نمی شود. باید که ملت تاجیک امروز یک مشت واحد باشد که بزرگی مشت هم از اتحاد گردیدن 5 انگشت است و هدف پیشوای معظم ملت هم تقسیم کردن همین کتاب تاجیکان باباجان غفورov در همین است که باید هر یک خاندان تاجیک داند که سرزمینی که ما امروز زندگی میکنیم سرزمین کهن و تاریخی هست و در این سرزمین نفران به دنیا آمده است که در احیا و رشد دولتداری تاجیکان و در پیشرفت تمدن بشری نقش بزرگ گذاشتند. اگر ما با کتاب علامه باباجان غفورov دقیق تر نظر افکنیم، خصوصا به زمان دولتداری سامانیان، شما ببینید که دولتداری سامانیان یک دولت متمرکز ما تاجیکان هست و در همین دوره بزرگترین شخصیت های علم و ادب به میدان علم و ادب وارد گردیدند و اونها تنها برای ما مردم تاجیک خدمت نکردند، برای تمام جامعه بشری خدمت کردند که امروز در تمام جامعه بشری او گذشتگان ما یک شناخت خوب دارند. مثال بگیریم ابو علی ابن سینا، یا که بعد دوره بعدینه را بگیریم مولانا جلال‌الدین بلخی که کتاب مولانا جلال‌الدین بلخی مثنوی معنوی او در اروپا، در امریکا که از کتاب‌های سرخریداترین به حساب می رود. ابوالقاسم فردوسی یک شاعری بود که تاریخ کهن ملت در دوره دولتداری سامانیان از نو احیا نمود و معرفی کرد و اثبات کرد که بزرگترین شخصیت ها و شاهان تاریخی که در تاریخ حکومت کردند، دولت ساختند، از نسل تاجیک، از نسل آریایی هست و امروز باید از پدر سر کرده، مادر سر کرده، جامعه سر کرده، آموزگار سر کرده همین مسئولیت بزرگ را بر دوش گرفته و در انجام دادن همین مسئولیت بزرگ قدم های استوار گذارند. و پیشوای معظم ملت هم بسیار تاکیدهای خوب دارد که در دیگر جا ما را انتظار نیستند، تنها مکان و جایی که ما را انتظار است پرورش میکند، به وایم میرساند، از آب و
خاک و آتش و هوای او بمینت نفس میگیریم، این تاجیکستان عزیز است. برای حفظ این تاجیکستان عزیز باید که ما تاریخ این ملت و این سرزمین رو دانیم. برای صحبت تشکر زیاد. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با شویف غیرتشاه، آموزگار از فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان، همزمان نامزد علم‌های تاریخ، و روشنزاد ملک فریدون، آموزگار و نامزد علم‌های تاریخ از فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان. امید است که جوانان ما، زیایان ما، پدر و مادران، عموماً اهل جامعه به این تشبث پیشوای ملت با احترام گذاشتن به کتاب و راهنمون کردن فرزندان خود در روحیه خودشناسی ملی، در پاس داشتن عنعنه‌های نیک نیاگان ارج می‌گذارند و این اقدام را که بسیار اقدام مهم است، چون آب و هوا در این شب روز برای ما ضرور است، قدر میکنند و نسل ما با راه آوردن با آموزش تاریخ نیاگان خود، گذشتگان خود، جد خود، میتواند که در خود یک حس بلند افتخار ملی را تربیت کند، بیدار سازد و همزمان با این دانش‌ها که فراگیر باشند، از مالامال باشند از هویت ملی، افتخار ملی، با اطلاعاتی که زمینه میگیرد، سرچشمه میگیرد از تاریخ، از سرنوشت ملت خود، توانند که در امروز این دانش‌ها را کاربست کنند و برای حفظ ارزش‌های ملی، منفعت‌های دولت و ملت سفربر نمایند. در اینجا صحبت ما به پایان میرسد. به شما صحتی و خانه آبادی خواهانم.